असारु साइड के छ दादा हुन्छ আমরা ডেমডেমা বস্তির অসারু সাইবুর বাড়িতে এসেছি উনি হ্যান্ডিক্রাফট চলতে ফিরতে পারে না তো ওনাকে আমরা একটু দেখতে এসেছি আমরা দেখবো আমরা বাড়িতে এসেছি নমস্কার को असारु सही थाको ए अंकल हो चल्नु चाहिँ सक्दैन सक्दैन यसरी चेयरमा राखेर टक्राकै बसेर नमस्ते अंकल नमस्ते बोल्दैन बोल्नु पनि पाउँदैन ब्रेनमा पनि पसेको कि तर अहिले गर्ने भएको छ अहिले मालिस गर्दा ए अच्छा दायाँपट्टि चाहिँ उयो दायाँपट्टि चाहिँ चल्दैन खुट्टा पनि हात अच्छा दुईटै खुट्टा पनि त्यस्तै छ हात पनि त्यस्तै अस्ति क्याम्पमा तपाईँ पनि आउनु भएको थियो नि हजुर 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 अच्छा तपाईँको चाहिँ माने बुढा हो हजुर ए अच्छा तपाईँको छोराछोरी कतिजना छोरा एउटा छोरा तीनटा छोरी ए छोराले के काम गर्नुहुन्छ फोटो चलाउँछ ए अच्छा छोरीहरू बिहा भएको छ सबै गयो अच्छा अच्छा তো কথা বলতে পারে না উনি কথা বলতে পারে না পায়ের দিক থেকে উনি মানে বিছানাতেই ওনার পায়খানা পেচ্ছাপ সব কিছু বিছানাতেই করে অসুস্থ মানুষ খুব দেখে খুব খারাপ লাগছে তো আমরা ওনার পাশে যতটুকু পারি আমাদের এনজিও তরফ থেকে আমরা করতে চাই হেল্প তো মানুষের কাছে আমরাও একটু মানে সহযোগিতা চাই যেটা দিয়ে আমরা ওনাকে আমরা আগামীতে হেল্প করতে পারি উনি যেন একটু একটু বাইরের একটু হাওয়া বাতাস পেয়ে থাকে একটু চলতে ফিরতে পারে তার জন্য আমরা চেষ্টা করব আগামীতে মানুষ আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন তাহলে ওনাকে আমরা একটু সহযোগিতা করতে পারবো মানুষটা এইভাবে দিনের পর দিন বিছানায় পড়ে আছে পায়খানা পেচ্ছাপ বিছানাতেই করছে अच्छा तो कतिदिन भयो यस्तो हालतमा यो भाइटिकाको तिहारको 3 दिन अगाडि औँसीको अघिल्लो दिन ए भाइटिकाको यो भाइटिका यो दसैँको दसैँमा चाहिँ राम्रो थियो दसैँमा राम्रो थियो 4 महिना भयो 4 महिना होला 4 महिनाबाट यस्तै हो ए अच्छा तपाईहरु अब कुनै जग्गा जानुभयो माने हेल्थ कसैले हेल्प गर्नुभयो गरेको छ डक्टरहरु यस्तो देखाउनु हामी आफै सक्तो चाहिँ गर्यौं अब अरूले हेल्प ए तपाई चाहिँ जति गर्नुभयो आफैले गर्नुभयो हेल्प चाहिँ कसैले गरेको छैन अहिलेसम्म ल हामी त अब आएछौँ एनजिओ बाट हो अस्ति त हाम्रो क्याम्पमा आउनु भयो तपाई त्यो एनजिओ बाट चाहिँ हामी हेरौँ न अब कति चाहिँ हामी चाहिँ के चाहिँ हेल्प गर्नु सक्दैछौँ भनेर चाहिँ हो अब मान्छेहरुको पनि हेल्प हामीलाई चाहिन्छ भनेर चाहिँ हो तिनीहरु हेल्प गर्यो भने हामी अंकललाई हेल्प गर्नु सक्छु हो हेरौँ अब खानाहरु के खानु सक्छ खाली गिलो भात गिलो भात मात्रै चमचले खुवाइदिनु पर्छ आफ्नो त हातै बायाँ त चल्छ नि अब जान्दैन खाँदैन खुवाउनै पर्छ अच्छा वान साइड भयो त्यो अब प्यारालाइसिस जस्तो है प्यारालाइसिस भनौँ न अब सबै त यो सबै ब्रेन केही थिए बोल्दैन पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ मसाज मालिस गर्दा गर्दा हजुर अनि गर्छ गाला पनि एकपट्टिको चल्छ अर्कोपट्टि चल्दैन ए त्यस्तो आवाज क्लियर आउँदैन जस्तै ह्यान्ड लेग जुन चाहिँ वान साइड चल्छ यसरी खडा गर्यो भने चाहिँ मुन्टो चाहिँ यता लेफ्ट साइड चल्छ राइट साइड चल्दैन यता चाहिँ तर अब जस्तो अब ओछानामै अब पढ्यो हैन विक हुन्छ क्या त्यसैको लागि मैले चाहिँ के गर्छु भने उहाँलाई बाहिरभित्र यताउता हिँडेर प्लस यता कोही बेला त बाहिर पनि टुरको लागि
टोटोतिर पनि घुमाएर अलिकति जुम्बा ए त्यस्तो गराउनुहुन्छ तपाईँ मान्छेले यसो जुम्बा समातेर क्लास हिलिङ सेन्टरमा जुन काम गर्छ नि हजुर। मोटामोटा त्यो हिलिङको पनि म्याक्सिमम् म 40-45% त म सेन्स ल्याइदिन्छु ए अच्छा त्यसै उसलाई चाहिँ केवल यति नै हो हेल्पको लागि उसलाई चाहिँ फुल सेलहरू प्लस यस्तो यसको लागि हजुर हजुर अगाडि थाहा छैन हजुर हजुर त्यसको लागि मात्रै सपोर्ट छ ल ल ल ल तपाईँ चाहिँ त्यति चाहिँ गर्दै गर्नुहोस् हो बाउ हो त्यति चाहिँ गर्दै गर्नुहोस् हो बिचमा अब अलिक यताउता डुल्नुको लागि हो जुम्बा क्लास चाहिँ दिन्छु प्लस मालिस दिन्छु यहाँबाट ए मालिस गर्नु यहाँबाट गया गाउँ र नेपालतिर प्लस यताउतातिर कुदाइरहेको छु थेरापी म आफै खुदै गर्दैछु ए हो थेरापी गर्दैछु अच्छा अच्छा त्यो मसाज गर्नेहरू प्लस उसलाई जुन एभरेज चाहिन्छ त्यसको मौसमको अनुसारले गर्दा उसलाई अलिक धेरै अलिक सपोर्ट चाहिएको छ त्यो सपोर्ट हामीबाट हजुर 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 तपाईँले चाहिँ के गर्नु काम चाहिँ के गर्नुहुँदैछ म चाहिँ यतिकै नर्मल हो टोटो चलाउँदै हिँड्छु ए हो अब लाइफ यस्तो भएछ भने चाहिँ दुःख त छ यही भइरहेछ हजुर डिस्टर्बलाई पिक्चर अचानक भयो यस्तो प्रकारले हुने भयो उसलाई पुरा सेन्समा छ व्हिल चेयर भयो भने तपाईँ चाहिँ अलिक राम्रो डराउनुहोस् ल बुझेँ कि त्यो त तपाईँको मनमा दुःख छ जिन्दगी यस्तो भएको छ हो हजुर अब हामी भनेको त गरिब दुःखी नै हो अब कसैले गरेको छैन हो बाबाको हालत त्यस्तै छ अब बिहान बेलुका त मालिस हुँदैछ बेलुका भाले गर्नुहुन्छ बिहान उसले गर्नु हुँदैछ हजुर अब बेलुका गरेर भाले ड्युटी गइहाल्छ हजुर। उसले बिहान गरेर टोटो निकाल्छ टोटोमा त्यति साह्रो त कमाइ हजुर हुँदैन हजुर त्यही लागि अलिअलि गन्छ बिहानमा खुन जामेको हेर्नु न बेलुका उयो भएर त्यस्तो दबाई त भएको कति छ ल्याएको छ। जति सक्दो छुट्टै गरिदिन्छ हामीलाई चाहिँ ए ल बाबुको नाम चाहिँ के हो असारु असारु साइबु होइन सरी सही हो আচ্ছা অসারু সাইবু ডেমডিমা বস্তির বাসিন্দা তো উনি আজকে দীর্ঘ 4 মাস ধরে এরকম বিছানায় পড়ে আছে তো মানুষটা একদম চলতে ফিরতে পারে না খুব দুঃখ লাগছে দেখে তো আমরা চাই ওনাকে একটা মানে হুইল চেয়ার দিলে অন্তত উনি একটু একটু মানে চলতে ফিরতে পারবে বাইরের একটু আকাশ বাতাস একটু প্রাকৃতিক এগুলো অনুভব করতে পারবে একটু এইভাবে কিন্তু মানুষটা একটু সুস্থ হয়ে যেতে পারে এমনি মোটামুটি আছে হ্যাঁ খুব একটা মানে ওই গিলা ভাতটা যেগুলো খেয়ে আর কি বেঁচে আছে কিন্তু একটু বাইরের হাওয়া বাতাসটা লাগলে একটু হুইল চেয়ার করে একটু যেতে আসতে পারলে একটু মনে হয় উনি একটু আর একটু সুস্থ হয়ে ভালো হয়ে যাবে তো আমি দর্শকবৃন্দের কাছে একটা অনুরোধ রাখবো সেটা হলো অসারু সাইবুর জন্য আপনারা যদি একটু আমাদের এনজিওকে একটু যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন তাহলে হয়তো আমরা ওনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা হুইল চেয়ার আমরা ওনাকে দিতে পারবো একটা সুস্থ একটা জীবনে আমরা ফিরিয়ে দিতে পারবো ওনাদের এই পরিবারের এই ছেলে আপনি মেয়ে এই ছেলে বৌমা তারপরে আন্টি আছে সবার মুখে একটু হাসি ফোটাতে চাই আমরা এনজিও তরফ থেকে নমস্কার ধন্যবাদ